अहम शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। अहमद सादा का कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोटरवे पर धुंध का राज। धुंध के बायस जो है वो मोटरवे M3 को जो है फैजपुर से लेकर दरखाना तक, जबकि मोटरवे M4 को जो है वो मुल्तान से लेकर पिंडी भटियां तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। एम शराव समेत जो है वो मोटरवे पर इस टाइम जो है वो धुंध का राज है, जिसके पेश नज़र जो है वो तमाम इंटरचेंजेस को भी जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया, जिसमें जो है वो कमालपुर इंटरचेंज है, साइयां वाला इंटरचेंज है, डिप्टी वाला, दारुल हसन और अमीपुर, ऐसे तमाम जो जितने भी शहर भर के इंटरचेंजेस हैं उनको धुंध के बायस जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो मोटरवे काम है उनकी जानिब से भी जो है वो रोड यूजर्स के लिए कुछ खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि जो रोड यूजर्स हैं वो दिन के औकात में सफ़र करें और गैर जरूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। साथ ही साथ गाड़ियों के आगे और पीछे फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी मालूमात के लिए वो जो है वो 130 पे कॉल करके यहाँ मोटरवे की अहमद सादा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस अहम खबर से आपको आगाह करें। आईजी पंजाब ने 25 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। शाहिद अली DSP सिटी सर्कल चिन्योर तैनात। सजाद हुसैन DSP भवाना सर्कल चिन्योर तैनात कर दिए गए। जावेद इकबाल को DO स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने 25 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। शाहिद अली DSP सिटी सर्कल चिन्योर तैनात। सजाद हुसैन DSP भवाना सर्कल चिन्योर तैनात। जावेद इकबाल को DO स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आईजी पंजाब ने 25 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। शाहिद अली DSP सिटी सर्कल चिन्योर तैनात कर दिए गए। सजाद हुसैन DSP भवाना सर्कल चिन्योर तैनात। जावेद इकबाल को DO स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईजी पंजाब ने 25 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। शाहिद अली DSP सिटी सर्कल चिन्योर तैनात। सजाद हुसैन DSP भवाना सर्कल चिन्योर तैनात। जावेद इकबाल को DO स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने 25 DSPs को तकर्रुर और तबादले कर दिए। शाहिद अली DSP सिटी सर्कल चिन्योर तैनात। सजाद हुसैन DSP भवाना सर्कल चिन्योर तैनात। जावेद इकबाल को DO स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। फैसलाबाद के हल्का NA 97 तानियावाला की सियासत में ड्रामाई मोड़। साबिक लीगी MNA और आज़ाद उम्मीदवार आयशा रजब बलोच के बेटे रोशान रजब ने सादुल्लाह बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादुल्लाह बलोच PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। नून लीग का टिकट न मिलने पर आयशा रजब आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरी। सादुल्लाह बलोच के घर यासिर बलोच और रोशान बलोच जमा हुए। तीनों उम्मीदवारों ने मिलकर सियासत करने का फैसला कर लिया। आयशा रजब बलोच इस मौके पर नहीं पहुंची। आयशा रजब बलोच की दस्तबरदारी बारे सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में NA 97 तानियावाला की सियासत में ड्रामाई मोड़ देखने में आया है। साबिक लीगी MNA और आज़ाद उम्मीदवार आयशा रजब बलोच के बेटे का अहम ऐलान। आयशा रजब के बेटे रोशान रजब का सादुल्लाह बलोच की हिमायत का ऐलान। सादुल्लाह बलोच PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। नून लीग का टिकट न मिलने पर आयशा रजब आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरी। सादुल्लाह बलोच के घर यासिर बलोच और रोशान बलोच जमा हुए। तीनों उम्मीदवारों का सियासत का करने का फैसला है। फैसलाबाद के हवाले से आयशा रजब बलोच इस मौके पर नहीं पहुंची। आयशा रजब बलोच की दस्तबरदारी बारे सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। आपको आगाह कर रहे हैं यासिर बलोच डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI पंजाब में फैसलाबाद में हैं। इलेक्शन में NA 97 से PTI के टिकट याफ्ता थे। तीनों के मिल जाने से सादुल्लाह बलोच मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। अहम तरीन खबर से हम आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं।
फैसलाबाद के हल्का NA97 तानिया वाला की सियासत में ड्रामाई मोड़ देखने में आया है। साबिक लीगी MNA और आज़ाद उम्मीदवार आयशा रजब बलोच के बेटे रोशान रजब ने सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया। आज इधर भाई सादुल्ला के पास इकट्ठे हुए और हमारी आपस में बैठ के ये मशावरत के साथ फैसला किया है कि 2024 वाला जो इलेक्शन है इसमें हम भाई सादुल्ला की भरपूर कैंपेन करेंगे और इनका भरपूर साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम एक ही सियासी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं आज के बाद से। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के हल्का NA97 तानिया वाला की सियासत में ड्रामाई मोड़। साबिक लीगी MNA और आज़ाद उम्मीदवार आयशा रजब बलोच के बेटे रोशान रजब ने सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादुल्ला बलोच PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। नून लीग का टिकट न मिलने पर आयशा रजब आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरी। सादुल्ला बलोच के घर यासर बलोच और रोशान बलोच जमा हुए। तीनों उम्मीदवारों ने मिलकर सियासत करने का फैसला किया। आयशा रजब बलोच इस मौके पर नहीं पहुंची। आयशा रजब बलोच की दस्तबरदारी बारे सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, आगाह कीजिएगा। जी, तानिया वाला की सियासत में एक और ड्रामे मोड़ आ गया है। आज साबिक नून लीगी MNA आयशा रजब बलोच के साहबजादे रोशान रजब बलोच आज खुलकर सादुल्ला बलोच जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उसमें उनकी खुलकर हिमायत कर दी है और PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब और साबिक टिकट होल्डर जो इस बार भी हम दिलचस्पी रखते थे इलेक्शन लड़ने में यासर बलोच, उन्होंने रोशान बलोच ने दोनों ने मिलकर सादुल्ला बलोच के घर जाकर जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके घर जाकर इजहार यकजहती किया और कहा कि वो मिलकर आइंदा की सियासत करेंगे। अभी ये तो वाज़ेह नहीं हो सका कि आयशा रजब बलोच वो दस्तबरदार हो जाएंगी इलेक्शन से या नहीं, लेकिन उनके साहबजादे ने रोशान रजब बलोच ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया है और रोशान बलोच के वालिद रजब अली बलोच भी इस हल्के से MNA रह चुके हैं। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई जो रजब बलोच के भाई अली गौहर बलोच को टिकट दिया गया था नून लीग की तरफ से और वो MNA मुंतखब हो गए थे। इस बार भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जबकि आयशा रजब बलोच को मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता इलेक्शन में रिजर्व सीट पर MNA मुंतखब कराया था। इस बार उनका नाम शामिल नहीं हुआ मखसूस नशिस्तों पर, तो उन्होंने एहतजाजन आज़ाद हैसियत में NA97 तानिया वाला से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मगर आज बहुत दिलचस्प सूरत हाल सामने आई जब उनके साहबजादे ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच से रब्ता करने के लिए उन्हें कॉल्स की गई लेकिन उनका फ़ोन नंबर बंद जा रहा था। यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार हैं उनके भतीजे साबिक MNA रजब बलोच के साहबजादे रोशान बलोच जो कि आज़ाद उम्मीदवार आयशा रजब बलोच के बेटे हैं वो इस वक्त खुलकर हिमायत में आ गए हैं PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की। उन्हें आज ही उन्होंने जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आए हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार भुट्टो का नाम लिया जा रहा था कि उनके पास वो लड़ेंगे उस जमात की तरफ से, लेकिन आज को जो ही टिकट मिला या उनकी हिमायत हासिल हुई PTI की, तो आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उनको मिल गया कि उनको साबिक जो टिकट होल्डर थे यासर बलोच और जो मौजूदा आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्लिम नून की आयशा रजब बलोच, वो उनके साहबजादे रोशान बलोच, इन तीनों की हिमायत दोनों की मिल गई। यूँ तीन धड़े जो थे बलोच बरादरी के वो इकट्ठे हो गए और मुकाबले में एक बलोच हैं जो अली गौहर बलोच हैं और यहाँ से हमायूं अख्तर खान भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मोहम्मद नजीम खान बलोच उम्मीदवार हैं। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, दिलचस्प मुकाबले देखने को यहाँ से मिलेंगे। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है कि ये तीनों ग्रुप जो कंजवानी के बलोच ग्रुप है उनके तीन धड़े इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सर, आपका बेहद शुक्रिया।
آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ فیصل آباد کے حلقہ NE97 تانیہ والا کی سیاست میں ڈرامائی موڑ دیکھنے میں آیا ہے۔ سابق لیگی MNA اور آزاد امیدوار عائشہ رجب بلوچ کے بیٹے روشان رجب نے سعداللہ بلوچ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعداللہ بلوچ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ نون لیگ کا ٹکٹ نہ ملنے پر عائشہ رجب آزاد حیثیت میں میدان میں اتریں۔ سعداللہ بلوچ کے گھر یاسر بلوچ اور روشان بلوچ جمع ہوئے اور تینوں امیدواروں نے مل کر سیاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ رجب بلوچ اس موقع پر نہیں پہنچی۔ عائشہ رجب بلوچ کی دستبرداری بارے صورتحال فی الحال واضح نہیں ہے۔ ادھر بھائی سعداللہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور ہماری آپس میں بیٹھ کے یہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ 2024 والا جو الیکشن ہے اس میں ہم بھائی سعداللہ کی بھرپور کیمپین کریں گے اور ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہی سیاسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں آج کے بعد سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کی تیاریاں 2 فروری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں جلسہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف خطاب کریں گے۔ لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کی تیاریاں 2 فروری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ نون لیگی قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف خطاب کریں گے۔ لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر نثار احمد جٹ کو NE100 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نثار جٹ اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے درمیان کا کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا امیدواروں کی حمایت پر یو ٹرن، امیدواروں کی اپ گریڈڈ لسٹ PTI ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی۔ آباد میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے مد مقابل PTI کے حمایت یافتہ ڈاکٹر نثار احمد جٹ کو باضابطہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ لارجر بینچ کے تفصیلی فیصلے کے بعد ریٹرننگ افسر کی فارم 33 میں ترمیم، ڈاکٹر نثار جٹ کا نام امیدواروں کی فہرست میں شامل، مور بطور انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا امیدواروں کی حمایت پر یو ٹرن، امیدواروں کی اپ ڈیٹڈ لسٹ PTI ویب سائٹ پر جاری۔ فیصل آباد کے 1 قومی اسمبلی اور 2 صوبائی حلقوں میں ڈرامائی تبدیلی، صوبائی اسمبلی کا 1 حلقہ خالی چھوڑ دیا۔ NE97 میں ذوالفقار بھٹو کی بجائے سعداللہ بلوچ کی حمایت کا فیصلہ۔ NE101 میں ندیم آفتاب سندھو کی جگہ رانا عاطف کا نام سامنے آ گیا۔ PP 108 میں آفتاب احمد کی حمایت کی بجائے امیدوار کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ PP 109 میں حافظ عطا اللہ کی جگہ ندیم آفتاب سندھو کا نام اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ PP 113 میں شہباز امیر کی جگہ ندیم صادق ڈوگر کی حمایت کی جائے گی۔ PTI نے گوجرا میں بھی پارٹی حمایت یافتہ امیدواروں کی نئی لسٹ جاری کر دی۔ NE105 میں اسامہ حمزہ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے۔ PP 119 سے اسد زماں چیمہ اور 120 سے احسن احسان گجر کو PTI کی حمایت حاصل ہوگی۔ گوجرا سے اسامہ حمزہ کا نام سامنے آ گیا۔ بلال اصغر وڑائچ کے پینل میں سے کوئی بھی امیدوار لسٹ میں شامل نہیں۔ بلال اصغر وڑائچ کے پینل میں موجود حسام وڑائچ اور میاں طارق کو نئی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 توبہ ٹیک سنگھ میں پولنگ عملے کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کرائے پر لینے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ضلع میں 400 وین اور کوچر کرائے پر لی جائیں گی۔ گاڑیاں پولنگ سٹاف کو سامان کے ہمراہ سینٹرز پر لے کر جایا کریں گی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹرانسپورٹر سے رابطے شروع کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں عملے کے ساتھ ساتھ پولنگ مٹیریل بھی بھجوایا جائے گا۔ چنیوٹ میں عام انتخابات کے انتظامات کی حتمی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ضلع میں 6000 سے زائد عملہ انتخابی فرائض سر انجام دے گا۔ 3000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ الیکشن کے لیے ٹرانسپورٹ پلان کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ملازمین اور سامان کی ترسیل اسلامیہ کالج گراؤنڈ سے ہوگی۔ انتخابی عملے کے لیے 250 سے زائد گاڑیاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوں گی۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی عملے کی ٹریننگ بھی جاری ہے۔ الیکشن 2024 قریب گہما گہمی عروج پر۔ سٹی 41 کے پروگرام نیوز نائٹ کی جانب سے الیکشن سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ سردی کی شدت میں عام انتخابات کا درجہ حرارت عروج کو چھونے لگا۔ نتیجے کا دن چند ہی ہفتے دور رہ گیا۔ نیوز نائٹ ٹیم نے رائے عامہ جاننے کے لیے فیصل آباد میں الیکشن سروس کا آغاز کر دیا۔ NA95 PP 98 جمرہ PP 99 کھوڑیاں والا میں سروے کیا گیا۔ NA96 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم، PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی افضل شاہی، پیپلز پارٹی کے سردار عثمان باجوہ، جماعت اسلامی کے رانا نعیم خان اور تحریک لبیک کے میران شاہ گیلانی میدان میں۔ سروے کے
مطابق لیگی آزاد علی تبسم اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ علی افضل شاہی میں کڑا مقابلہ متوقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان امیدوار سردار عثمان باجوہ بھی بھرپور انتخابی مہم چلا کر حلقے میں انٹری مارے ہوئے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹرز بھی متحرک۔ NA95 میں 2018 الیکشن کا کوئی امیدوار میدان میں نہیں، سب نئے چہرے MNA کا انتخاب لڑ رہے ہیں۔ علی افضل شاہی اور آزاد تبسم دونوں سابق ممبران صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں۔